आपने जेलों में डाला, लोगों को सजाएं सुनाई, तो सजाएं सुप्रीम कोर्ट देती थी, वहीं से शुरू होती थी, वहीं खत्म हो जाती थी, ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। वो धांधली से जीता है, वो वोट चोरी करके जीता है, उसको किसी और ने जताया है। मेरे हाथ में जो फॉर्म 45 है वो पलीद है और नापाक है। ये जो आज हंस रहे हैं, कल वो फिर सजाएं उन्हें मिलेगी तो वो रोएंगे। उस वक्त एक अक्सरियत का फैसला जो है वो तस्लीम नहीं किया जाता, लिहाजा मुल्क टूट जाता है। ये पहली मिसाल है हमारे अवामी और आम इंतखाबात की जो इंतहाई दिल शगाफ है और इंतहाई अफसरदा करने वाली है, अफसोसनाक। उसमें भी धांधली का शोर उठता है, इसी तरह मुज़ाकरात होते हैं, बातें होती हैं, सियासी जमातें कशमकश करती हैं, आपस में गुत्थियां सुलझा नहीं सकती। नतीजा ये है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी आज फट पड़े, कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर इंतखाबात का तिया पांचा करके रख दिया। शहबाज शरीफ मुंह देखते रह गए। आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। आज जो हंस रहे हैं कल वो रोएंगे। नाज़रीन इकराम, शाह महमूद कुरैशी को तो बरी कर दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमाओं को सख्त से सख्त सज़ाएँ सुना दी गई। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। इंतखाबात की तारीख जो है वो कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं है। कौमों के यहाँ जो बहरान हल होते हैं, मसाइल हल होते हैं, कौमें आगे बढ़ती हैं, अपने मुस्तकबिल का लाए अमल बनाती हैं, हिकमत अमली बनाती हैं, वो इलेक्शन के बाद होता है। एक सबाव आता है, एक ठहराव आता है, एक इत्मीनान, आसूदगी और यकीन की लहर फैलती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता और ये सिलसिला 1970 से जारी है। यानी पहले तो आप ये तस्वुर कीजिए कि 1947 में पाकिस्तान बनता है, 23 साल हम इंतखाबात नहीं करा सकते। पहले इंतखाबात जब होने लगते हैं 1958 में तो एक तवील मार्शल लॉ आ जाता है, इंतखाबात से पहले ही आ जाता है। दूसरे इंतखाबात होते हैं जो 1970 में होते हैं, बल्कि पहले होते हैं क्योंकि 58 वाले हो नहीं सके। उस वक्त एक अक्सरियत का फैसला जो है वो तस्लीम नहीं किया जाता, लिहाजा मुल्क टूट जाता है। ये पहली मिसाल है हमारे अवामी और आम इंतखाबात की जो इंतहाई दिल शगाफ है और इंतहाई अफसरदा करने वाली है, अफसोसनाक। दूसरे इंतखाबात होते हैं 1977 में, उसमें भी धांधली का शोर उठता है, इसी तरह मुज़ाकरात होते हैं, बातें होती हैं, सियासी जमातें कशमकश करती हैं, आपस में गुत्थियां सुलझा नहीं सकती। नतीजा ये है कि फिर 11 साल मार्शल लॉ हमारा मुकद्दर हो जाता है। एक इंतखाबात मुल्क तोड़ देते हैं, दूसरे इंतखाबात 11 साल मार्शल लॉ का तोहफा दे देते हैं। बाद में भी जितने इंतखाबात हुए, किसी हुकूमत को अपनी मियाद पूरी नहीं करने दी गई, कोई वज़ीर आज़म अपनी मियाद पूरी नहीं कर सका। सो आई एग्री विद माई कोलीग्स कि हमारे यहाँ इंतखाबात की तारीख कोई ज़्यादा दिल अफजा नहीं है, खुशगवार नहीं है, अफसोसनाक है। और ये हालिया इंतखाबात में भी यही होता रहा है। यानी बहुत जिक्र हुआ लेकिन 2018 के इंतखाबात का जिक्र नहीं हुआ। 2018 में क्या हुआ था, लेकिन काश हम 2018 का भी जिक्र करते। मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त ने कहा कि अली ज़फ़र साहब ने कि जो आज हंस रहे हैं कल वो फिर सज़ाएं उन्हें मिलेगी तो वो रोएंगे। यही बात अगर वो 2018 में जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी और हमारी सज़ाओं पे क्या लगा रहे थे और नवाज शरीफ को जेल जाने पे हंसते थे, ये बात उस वक्त याद आनी चाहिए थी। ये बात आज नहीं याद आनी चाहिए। हम हंस नहीं रहे हैं, हम किसी का मज़ाक नहीं हो रहा है। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याह बाब है। किस तरह रात को अब कहते हैं जी कि 10-10 घंटे इलेक्शन, 4 दिन बाद नताइज का ऐलान हुआ था और इस तरह वो बरसते रहे, कभी रात को, कभी दिन को, कभी शाम को। ऐसे नहीं है। उस वक्त भी बहुत कुछ हुआ, शायद आज भी हुआ हो, और अगर आज हुआ है तो वो पूरे मुल्क में हुआ है। वो सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, वो सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हुआ, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है। अगर यहां पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? क्या वहां यही इलेक्शन कमिश्नर नहीं था? क्या वहां कोई इमाम अबू हनीफा जो थे आके बैठे हुए थे इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर? ऐसे ना करें। अगर खराबी हुई है, हमजेत हुई है, उस खराबी का नुकसान शायद मुझे भी हुआ हो, आपको भी हुआ हो। अगर फेयर बात करनी है तो फेयर बात करें। अगर इलेक्शन मुतनाज़े हैं तो ये नहीं है कि आपके हाथ में जो फॉर्म 45 है वो तो कुरान का वर्क है और मेरे हाथ में जो फॉर्म 45 है वो पलीद है और नापाक है। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं हुआ करता। तराजू को इस तरह से इम्बैलेंस ना करें। 2013 में जब इलेक्शन हुए हैं और यहाँ पे 4 महीने का एक एहतजाजी धरना हुआ है, उस वक्त भी कहा गया, उस वक्त का नारा क्या था? 35 पंक्चर। आज का नारा क्या है? 45, फॉर्म 45। तब कहा गया कि अफजल खान उठे थे, उस वक्त कोई साबिक सेक्रेटरी थे, और उन्होंने कहा था जी बड़ी धांधली हो गई। आज एक कमिश्नर साहब उठाए हैं। ये तवाज़ुन देखें और ये रिपीट होती हुई हिस्ट्री देखें। उस वक्त ये इल्ज़ाम था कि उर्दू बाजार में बैलेट पेपर छापे गए हैं। आज यह है कि लक्ष्मी चौक के अंदर कोई प्रेस है, वहां छापे गए हैं।
یہ اگر دھاندلی ہوئی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، تو یہ ہر کہیں ہوئی ہوگی. آپ جو ایک سیل بے پناہ کی طرح پورے خیبر پختونخوا کی پہاڑوں اور وادیوں پہ چائے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے. وہاں کیوں نہیں ہوئی دھاندلی؟ جہاں جہاں آپ جیتے ہیں وہ دھاندلی سے پاک منزہ مصفہ الیکشن ہے. جہاں جہاں آپ کا مخالف جیتا ہے وہ دھاندلی سے جیتا ہے، وہ ووٹ چوری کر کے جیتا ہے، اس کو کسی اور نے جتایا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے 5 سیٹیں 10 سیٹیں ادھر ادھر ہوئی ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، ہمارے ہر انتخابات کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا. اور پھر 2018 میں نواز شریف کہاں تھا؟ آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو نواز شریف کہاں تھا؟ وہ بھی جیل میں تھا، اسے بھی سزائیں ہو چکی تھی، اسے بھی الیکشن میں نہیں آنے دیا گیا، اس کی بیٹی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، کہا گیا کہ 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر یہ باہر آئے اور الیکشن لڑے. یہ باتیں ہم بھول گئے ہیں. اس وقت سب ٹھیک تھا، جائز تھا، کوئی احتجاج کی آواز نہیں اٹھتی تھی. جو اس وقت غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے. اس وقت ہمیں الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، اور ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی. آپ کے جرائم کی فہرست تو ذرا مختلف ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے ہاں تو سزائیں ہو رہی ہیں نچلی سطح کی عدالتوں سے، آپ وہاں سے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. ہمیں تو سزائیں سپریم کورٹ دیتی تھی، وہیں سے شروع ہوتی تھی، وہیں ختم ہو جاتی تھی. نہ کوئی اپیل، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی دلیل. یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. اور پھر بھی ہم نے 2018 میں بھی آ کے ہم وہاں بیٹھ کے اور آرام سے اپوزیشن کے طور پر اپنا کردار ادا کیا. سڑکوں پہ بھی نہیں گئے، واویلا بھی نہیں کیا. دنیا جانتی ہے کیا ہوا تھا. تو خدا کے لیے آپ بھی اس نظام کو بچانے کے لیے، اس نظام کے دفاع کے لیے آگے بڑھیں. حکومت میں ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے، آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے. کیا جمہوریت اس طرح چلتی ہے؟ یہ ایوان بھی ہے، میدان بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن کیا سیاست میدانوں میں ہونی ہے؟ آ جائیں ایوانوں کے اندر، احتجاج کریں. عدالتیں موجود ہیں، فورم موجود ہیں. اب الزام تراشی، گالی، پتھر زنی، یہ سیاست اب میرا خیال ہے ختم ہو جانی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ 2018 کا آپ دور گزارا، ہمیں بھی آپ نے جیلوں میں ڈالا، لوگوں کو سزائیں سنائیں، نیب کو پیچھے لگایا، اداروں کو پیچھے لگایا. سر 2 منٹس مجھے اور چاہیے. لیکن ہم لوگ چلتے رہے، ہم نے نہ بائیکاٹ کیا، نہ ہم نے استعفے دیے. آپ کو تو پارلیمانی سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں لگتا. 2002 میں پہلی دفعہ خان صاحب آئے، مستعفی ہو کے چلے گئے. 2008 کا الیکشن نہیں لڑا. 2013 میں آئے تو دھرنے دیتے رہے اور آخر میں استعفے دے دیے. 2018 میں بیٹھے رہے، لیکن جب حکومت ٹوٹنے لگی تو اسمبلی توڑ دی. یہ جمہوری کیریکٹر نہیں ہے. جمہوری کیریکٹر یہ ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کے دل کے اوپر چوٹ لگی ہوگی، ہمارے دل پہ بھی لگی ہوگی. ہم بھی پتہ نہیں کیا اعداد و شمار بنائے بیٹھے ہوں گے، آپ بھی بنائے بیٹھے ہوں گے. لہٰذا آئیے ان دل شگاف چیزوں کو سامنے رکھنے کے بجائے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی عرفان صدیقی کی تاریخی تقریر مسلم لیگ نون پر پھٹ پڑے اور کہا کہ الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوتی ہے اس سے ایک مرتبہ ملک ٹوٹ چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نے 5 اگست کی کال دے رکھی ہے، پورا ملک سڑکوں پر آئے گا، اور اس دوران جو ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزائیں بھی سنا دی گئی. 10 سال قید کی سزا ATC عدالت نے سنائی. اب تحریک انصاف اس پر اپنا کیا رد عمل دے گی، یہ دیکھنا بھی باقی ہے، اور احتجاج کی جانب تو پہلے سے ہی بڑھ رہے ہیں.